Uy, awo na. Hi. Oh, ano? Ano lang salamin. Ay, salamin. Hi, the address is... Hi, then. Joko. Sato. Sato, Jaro. Oh, Jaro, Jaro. Tropics, Jaro. Hi. Pizza mo saan yung Jaro? Sa itong tulugan natin. Tulugan natin. Sa tax na wala ko. Onyx. Grabe yan eh. Sobraan. Nasaan ang afa mo, Asha? Ay, ako magpanggap ko. Initial basis over gross estate. State equals initial basis minus deduction. Initial basis over gross estate times deduction. O, kato. Ano gani? Initial basis minus deduction. Ano, camera? The forward door is now open. You may now plane once again. Thank you everyone for flying to the Pacific. Hello. This is my 21-year-old self at Iloilo. 21 years old. Naira, 22. Dancing. Like, iba gito. Jep! Mas nice yung Jep! na napapot. Sa Cebu dati lang yung schedule. Wow. Mga responsible person sila. Ingani. Nakita na yung nagsagit siya. 637 for chicken adobo. Yes! Adobo. Thank you po. Ang Precision. kuman sa itlog magpalit. Bugas na itlog o pure foods na corned beef na suggested by Ate Eden. Para pampadaog daw. Pero dapat ba? Wala din yung gani. Naglingkod lang. Baka mo man magdala sa bugas o itlog. Moral support. Hi guys, so we're here at Iloilo, Pavia, Municipality of Pavia. Hello. Pavia. Uy, Ano Pavia? lugar, municipality. Kuya, pa-video ka? Bye. Ate na. Si Han. Banggit. Uy, wala nga. Ano siya? Ay, gayahin ko to sa aking transient house. Ay! Hala, ang cute mo. Aesthetic yan. Wala mag-dance crew. Wala magmanayaw si ma'am inyong coach. Oo. Sa love gani din ha. Ang coach yun, isunod din. Ayun, gimagkaya kay Jeff. Kailangan na nasa. Nabidyohan mo, no? Si Kuan ni Moy. Why are you mad? Ang design sa hair dress. Okay, hair. Ay, lagi si, ano man yan? Sorry ha. Nagpapakatotoo lang kami. Minus 2 para kaya kayo lang mapagpanggap ko siya. Ay, against the light man din. Against the light. Against. Anong wali front ka mo? Kasi hindi siya makaslow sa front. Wow!